राजपुरी बोली देखिली अपूर्व अपूर्व शत शत राजार संपत्ति तोर अच्छी किंतु किछि नथिला प्राय मने कली कि असंभव कथा कहउचंते ऋषि अतुल आश्चर्यमान पूर्ण राजकोषे नाही मोर केवल पदार्थ जो राजपुरीर दास दास माने स्वर्गर देवतांक ठार बळी सुखरे अछंती सेथि पुडी किछि ना ना किछि नाही मात्र 4 गोटी पदार्थ नाही बोली यह अमरावतीर समकक्ष नुहे कौन से पदार्थ कहंतु ऋषिराज सुन राजन उच्चश्रव ऐरावत रंभा नारी पारिजात उच्चश्रव ऐरावत रंभा नारी पारिजात ए 4 पदार्थ बिना ए 4 पदार्थ बिना तो राजुति की शोभा पाए दानव कुल चंद्रमा चेना बड़ी पुर राये दानव कुल चंद्रमा सुन राजन उच्चश्रवास्व ऐरावत हस्ती उच्चश्रवास्व ऐरावत हस्ती अपस्रारंभा और पारिजात पुष्प ये 4 पदार्थ बिना तो राजनीति शोभा पाए ना ये 4 पदार्थ बिना तो राजनीति शोभा पाए ना शोभा पाए ना हाँ ये 4 पदार्थ बिना तो राजनीति शोभा पाए ना ऋषिराज ये सब तो इंद्रर संपत्ति हाँ वर्तमान इंद्रर संपत्ति हाँ वर्तमान इंद्रर संपत्ति होइछि किंतु 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 कौन बोधवर्षी राजन सुनो तार अद्भुत रहस्य देव आसुरे मिसी सिंधु मंथिले जे काले बासुकी ब्रेक हो सुनो राजन देवासुरे मिली सिंधु मंथिले जे काले काले बासुकी करी रज्जु मंदर को दंड दुई दिगु दुई दल धरी ओटारंते जात हेला तहु केते दुर्लभ पदार्थ रंभा कन्या पारिजात पुष्प ऐरावत गज उच्चश्रव अश्व चंद्र लक्ष्मी तांक तुले अमृतर भांड देखि ताहा लोभे वश होई देले नाही भागत हो असुर मानकु देले नहीं भागत हो असुर मानकु मोहिनी कन्या रूपरे निजे भगवान परसंते अमृत शिखरे सिंहिका नंदन राहो धरि छद्म बेश तांक तुले अमृत भुंजन्ते जानी ताहा आपे चक्रधर चक्र पेशी छेदिले ता शिर अर्धकाय होई राहु नहिला विनाश
ଗଣ୍ଡି ହେଲା କେତୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନିଜେ ସେହି କରିଣ ନିରାଶ ଇନ୍ଦ୍ର ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବଳେ ସବୁ ଘେନିଗଲା ସ୍ୱର୍ଗେ ନାହିଁ ତୋର ଭୁବନ ସେମାନ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟୁରାଜା ତୁହି। বেশ বেশ ହଁ ସୁମନି ସୁମର ସୁମୟ ସୁମର ଏ ସଙ୍ଗେ ତେବେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଦତ୍ୟରାଜ ଆମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୈନ୍ୟ ସେନା ଘେନି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏ ଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ ଆପଣ ତାହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠାଉ ଦେଇ ଦୂତକୁ ଦିଅ ପଠାଇ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠାଉ ଦେଇ ଦେବ ଜଣେ ନେବ ଜଣେ ଦେବ ଜଣେ ନେବ ଜଣେ ଏ ନାରଦର କିବା ଯାଏ ଦାନବ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବଳି ପୁର ରାଏ ଦାନବ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଦାନବରାଜ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖି ଦୂତ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ପଠାଅ। ଜଣେ ଦେବ ଜଣେ ନେବ ମୋର ଏଥିରେ କି ଯାଏ ଆସେ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠାଏ ଲେଖିବୁ ସତ ଯଦି ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏ ମୁନିଟାକୁ କାହିଁ କୋଡ଼ା ଭିତରକୁ ଟାଣୁଛ ବାବା। ଗଲି ଓଇଲି ଯାହା ସତ କଥା ତାହା କହିଲି ଗଲି ଓଇଲି ଯାହା ସତ କଥା ତାହା କହିଲି ତିନି ପୁରେ ମୋର ଗତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରମାବେ ତିନି ପୁରେ ମୋର ଗତି କାହାକୁ ନଥାଏ ଭୀତି ତିନି ପୁରେ ମୋର ଗତି କାହାକୁ ନଥାଏ ଭୀତି ସତ କଥା କହି କହି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ନାରଦ ବୀଣା ବଜାଏ ଦାନବ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜେନା ବଳି ପୁର ରହେ ଦାନବ କୁଳ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୀଣା ବଜାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଏ ତିନି ପୁରରେ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେ ନା ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ଡରେ ନା। ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେ ନା ନାରାୟଣ 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 ବୋଲି ବେକରେ ପଲାମି କହିବୁ ନ ମାନିଲେ ପାଇବ ସଜା ରାଜା କାଳ ଘଣ୍ଟ ଯା ରାଜା କାଳ ଘଣ୍ଟ ଯା ବୁଝାଇ କହିବୁ ନ ମାନିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଇବ ସଜା। এক নম্বর এক নম্বর এক নম্বর সজা
କହିତୁ କହିବୁ ନ ମାନିଲେ ଖାଇବ ସଜା ଯା ଯା ତାଳ ଗୋଟ ଯା 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 ତାଳ ଗୋଟ ଯା ଭୁଲିବୁ ସୁର বুঝাই কহিবু ন মানিলে পারিব সজা বুঝাই কহিবু ন মানিলে পারিব সজা দম আছে দম আছে যা